फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में कोई कत्ल हो गया, 20 बंदे पकड़े गए। 19 बंदे वो थे जिनका ताल्लुक बगदाद शरीफ के साथ, और एक वो था जो बगदाद शरीफ में मुसाफिर था। जैसे मैं आपके गोजरा में मुसाफिर हूँ, मैं यहाँ नहीं जानता किसी को, ठीक है। 19 बगदाद शरीफ के रहने वाले, एक मुसाफिर। हुआ क्या कि रात आने से पहले पहले वो जो 19 थे ना, किसी का कोई हिमायती आया, सिफारशी आया, जानने वाला आया, जामिन आया, फिर गया। रात तक हजरत वो रह गया मुसाफिर अकेला। अब उसने क्या किया, सर रखा सजदे में और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, रब्बे करीम तेरी शान है आलिमुल गैबी व शहादा, तू जानता है कि कत्ल मैंने नहीं। हो सकता है जो 19 चले गए उनमें से को कातिल हो, लेकिन किसी का कोई हिमायती था, किसी का कोई सिफारशी था, किसी का कोई जानने वाला था, किसी का कोई जामिन था, एक के करके ले गए। तो मैं तो बगदाद में मुसाफिर हूँ, जानने वाला कोई नहीं, हिमायती कोई नहीं, सिफारशी कोई नहीं, जामिन कोई नहीं, इसलिए मेरा हिमायती भी तू, इसलिए मेरा सिफारशी भी तू, इसलिए मेरा जानने वाला भी तू, इसलिए मेरा जामिन भी तू। शेख फरमाते हैं सर सजदे में था और बार बार अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करता जाए, मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जामिन भी तू, मेरा जानने वाला भी तू। लिखा हारून रशीद अपने शाही पलंग पे ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था, उसको झंझोड़ा गया। हारून उठ बैठा डर के, गैर से आवाज़ की आती, ओए हारून तू यहाँ सोया पड़ा है और वहाँ मेरा बंदा बेकरार होके, बेचैन होके, मुस्तरिब होके मुझे पुकार रहा है, जा जाके उसकी सिफारिश कर, उसको रिहा करवा। हारून भागता हुआ कैद खाने गया, जाके सारी जेल की तलाशी ली, कोई इस तरह का बंदा मिले ही नहीं। वो ढूंढ ढूंढ के वो वापस जा रहा था, क्योंकि वो तन्हा था, एक कोने में सर सज्जे में रखा हो, वो अपने अल्लाह को पुकार रहा था। वो जब पास से गुजरा ना, तो उसकी कान में आवाज़ आई, वो क्या कह रहा है, या अल्लाह तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। वो जो 19 चले गए, हो सकता है उनमें को कातिल हो, लेकिन किसी का हिमायती, सिफारशी, जानने वाला, जामिन आया, ले गया। मेरा कोई हिमायती नहीं, कोई सिफारशी नहीं, कोई जानने वाला, कोई जामिन, इसलिए मेरा हिमायती तू, सिफारशी तू, जानने वाला तू, जामिन। हारून समझ गया इसी की वजह से उठा के भेजा गया। उसने कैद खाने का दरवाज़ा खुलवाया, उसको सजदे से उठाया, सीने से लगाया, अपने महल में ले आया। कर रात गुजार सुबह देखती। लिखा जब सुबह हुई ना तो उसको बुलाया, अपने वजीर को कहा इसको गुस्ल करवाओ, इसको शाही पोशाक पहना के ना मेरे दरबार में वापस लेके आओ। और एक दूसरे बंदे को बुलाया और कहा जाओ पूरे बगदाद में जाके ये ऐलान कर, आओ आओ आकर उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। तू पुकार तो सही नहीं, तू पुकार तो सही कभी अपने अल्लाह, फिर देखा होता क्या है। वो तो कह रहे हैं कुरान, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा, लेकिन हज़रत कौम इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अगर आप कहें ना पढ़ने को तो कहते नहीं पढ़ना काम से हो जाएगा ना। इस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं कि पढ़ने से कहते हैं काम तो। और वहां दूसरी तरफ आलम क्या है कि पैनाडोल पे यकीन, दूसरी तरफ आलम क्या है, डिस्परीन पे यकीन। पैनाडोल की टिक्की खा के पूरे यकीन से कहते हैं नहीं मैंने टैबलेट ली है, 10 मिनट में आराम आ जाएगा। टैबलेट पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन है। इधर फिर इकबाल ने रोके कहा था, इकबाल कहते हैं यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुजीनी, ऐ तहजीब हाजिर के गिरफ्तार मौत से बदतर है बेयकीनी। आज एटम बम है, यकीन बदर वालों के पास एटम बम नहीं था, लेकिन यकीन ढूंढ के लाओ कहीं से वापस, क्योंकि जो होगा वो यकीन से होगा। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब है शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा। ये मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला ने हज़रत बड़ा कमाल लिखा, और मैंने बचपन में हज़रत पढ़ा था 5वीं या 6ठी की क्लास में। अब मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता 5वीं थी या 6ठी, लेकिन इससे आगे पीछे नहीं थी, यहाँ 5वीं थी यहाँ। और हज़रत जी इतनी सिलेबस में डंडी लगी हुई है, वाकया लिखा था लेकिन ये नहीं लिखा था कि ये मियां मोहम्मद बख्श साहब का है, क्योंकि करने को तो काम बड़े हैं ना, लेकिन काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जिसने जी वो
فرسٹ ایئر میں وہ مسٹر چپس پڑھی، ہاتھ کھلا رہا ہوں ذرا، دیکھو نا اس قوم کی بد نصیبی حضرت، اس قوم کی بد نصیبی دیکھو حضرت، یہ بھی ہے کہ کٹ چڑی ہے، ہاں ہے، اور سائے دراز حضرت مسٹر چپس پڑھی ہم نے حضرت۔ اور سٹوری کیا تھی؟ مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، بد نصیبی دیکھو اس قوم کی، اتنی فتی قوم ہے حضرت کہ عرصہ دراز ہم نے میں نے خود پڑھی ہے اللہ حضرت، کتنے دکھ کی بات ہے کہ جن کے پاس مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، جن کے پاس مسٹر سیدنا عمر فاروق ہوں، جن کے پاس مسٹر سیدنا عثمان غنی ہوں، جن کے پاس مسٹر سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہو حضرت، اس قوم کو کیوں اتنے سال مسٹر چپس پڑھائی گئی ہے؟ کیوں اس قوم کو حضرت اتنے سال مسٹر چپس پڑھائی گئی ہے؟ ستے حضرت، ستے، پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ستے۔ اللہ حضرت میں کہتا ہوں مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو اور مسٹر پیر سیدنا جماعت علی شاہ پہ آ کے بس کرو، اور تمہاری کلاسیں اور تمہارے کورس ختم ہو جائے، ہمارے مسٹر نہیں ختم ہوں گے، لیکن کون کرے؟ تو صحیح قوم ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے حضرت۔ یہ میرے دوست ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے حضرت اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، یہ سیف الملوک بھی انہوں نے تحقیق کی اور کمال، کیونکہ حضرت اکثر و بیشتر ہم میاں صاحب کے اشعار سنتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان اشعار کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شعر لکھا، کیا معاملہ ہوا کہ میاں صاحب نے یہ سخن لکھا۔ یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ تقریباً میاں صاحب نے 12 اشعار میں حضرت اس کو بیان کیا، کیونکہ گھڑی پہ نظر ہے، 2-3 باتیں اور کرنی ہیں، 12 تو نہیں مکمل کر سکوں گا، 11 کا مفہوم 12واں پڑھ دوں گا حضرت۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھے کارخانہ قدرت میں غور و فکر کر رہے تھے، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے۔